kasto man ti ag-upload ko mati no once nga na i-upload dagiti videos iti YouTube kasto mati pa nag-upload iti PowerPoint or dagiti dadakkel nga files. So first is mapan iti google.com, then once nga nakalagin ada ti sarili nga in every Google account ada ti sarili na nga Google Apps. So ito'y nga i-upload ito'y ayan ti Google Drive. So nakalagin ako and then mapanak ti Google Drive dahito iti contents na di files ko. So no garamid ak ti folder, right click tapos new folder, my sample folder tapos create. So rumward dito yan. So ada ti inaramid ko nga medline nga folder. So no umuneg dito'y tapno ag-upload ti PowerPoint, i-double click jay folder tapos ito'y and then mabalinmat lang nga aramid iti new folder. So automotive NC2. So i-double click ko daytoy and then i-upload ko di dyan ay files as an instructor so upload files, dato'y ti folder ko. So auto NC2 daytoy di dyan ay na-download ko tatay. So dagitoy PowerPoint files ket isagaysak nga i-upload ijay Google Drive tapno iso ti usarek nga link. So lang so no video ko YouTube ti pag-uploadan. So no files met ito ayan ti Google Drive tapno haan ngay nga mapunno di dyan ay website haan nga slow down tabasit lang gamin ti in-allowed dagiti hosting providers para iti nga kaya iti dakkel nga video or dakkel nga file. So daytoy pili dagiti files, identify and select. So open, i-upload na depende ijay speed ti internet sa nalpas. So right click upload files manen daytoy mabalin nga shift tapos click tapos open. So irugi na nga i-upload amin. Ayan. So no once na i-upload na amin, aglagin as an instructor so aglagin as an instructor sample ni Randall login tapos anak ito'y course and then links. So daytoy nagaramid ak iti categories na. So ito iti pag-aramidan ti categories. So Google Drive links or YouTube links. Click ko daytoy Google Drive links. Daytoy di in first nga in upload in upload ko nga links. So no agaramid ti may additional is kastoy add a link and then alaan DJ URL na. So ti pag-alaan ti URL ito'y ayan iti na i-upload. So kas pangarigan daytoy niya title na identify and select original automotive part. So i-right click daytoy tapos get link. So get link i-select nga restricted anyone with the link tapos copy link done.
So nakopyak da ito'y link gamay sa mapanak ito'y paste ko dito'y control V, then ikak ti title na. So anya ti title na di dyan. Mabasa. Identify and select original automotive part and products. Capital ko identify and select original identify and select original automotive parts and products. Description or a same. Then ikabil ko dito'y Google Drive links, tapos save. Ayan. So another is upload up the another link, add link. Mapanak dito'y right click, get link. Anyone with the link, copy link, done. Subliak dito'y control V, whose title is inspect technical quality of work. Inspect technical quality of work. Select category, Google Drive link, save link. Add another link. Right click, get link. Anyone, copy, done. Subliak dito'y control V, maintain quality system. Copy, paste. Google Drive link, save link. Practice, right click, get link. Anyone, copy, done. Subliak, create, add a link dayon. Paste. Title is practice health, safety and environment procedures. Practice safety and environment. Practice health, safety and environment. Practice health, safety and procedures. Google Drive links, save link. Right click, get link. Anyone, copy, done. Add link, paste. Link name is provide work skill instructions. Provide work skill instructions. Google, save. Okay. So nalpas amin nga na i-upload DJ links. So ni instructor ani estudyante mabalin nga umonig to. So sample dito is switch to student view.
mabalin na nga i-click dito links makita nanto amin lagi dyan upload ni instructor.